次の指定エリアはいいに、最短ルートは山越えですが。迂回するのが無難だろう。私としては山越えをしたいです。みんなが迂回を選択するからこそ、着順1位を狙うべきではないでしょうか。分かった。七瀬がその覚悟なら俺も山越えに付き合おう。ありがとうございます。綾小路先輩、聞かせてほしいことがあります。今朝から、いや同行を求めた時から何か考えているようだな。やはりバレていましたか。一つ謝らせてください。今日先輩は次の指定エリアにたどり着くことはありません。私が山越えを希望したのは先輩をこの場所に導くためでした。先輩はこの学校でたくさんの友達を作り、多くの信頼関係を得て、そしてゆっくりとですが確実に実力を発揮されている。ですが綾小路先輩、あなたはこの学校にいるべき人じゃありません。その理由を聞かせてもらおう。 Alors théoriquement, l'école est gratuite, laïque et obligatoire. Donc si, il doit aller à l'école. Nanase, je suis désolé, mais tu as tort. それはあなたがホワイトルームの人間だからです。もうお察しのことと思いますが、 Elle connaît l'existence de la 私 White は Room. 月城理事長代理の命でこの学校に入学しました。その命令とは綾小路先輩を退学させること。 Oh. ここで私が先輩を負傷させ、アラートを作動させます。そして到着した先生によってリタイアを命じられ退学となる。つまりここでの敗北はイコール退学ということか。こうなった以上、ここで俺が取れる選 Bah, 択肢は elle a 一つ passé し la か。 tabac. 私への暴力行為はどのみち喧嘩両成敗で退学ですよ。そうかもな。行きます。Ah. まず一発。 Oh. 疲れか、あるいは躊躇か。 Là, il est en mode お前 là, のポ si テン j'aurais シャル voulu, は je もっ t'aurais と高 frappé. いだろう。慌 Ouais, てて d'accord, 反 je 撃 vois, il est せ dans ず la とも provocation. 私を倒せる。これで2発。 Ouais, voilà, j'en 今度 étais も sûr. 直撃していれば決着だったな。優位を語るのは自由ですが、反撃しなければ勝ち目 Bah はあ en りま vrai, せん。 moi, je suis à la place d'Ayano Koji, tu sais, genre juste, je la pousse sur le côté. Ouais, voilà, et moi, je me serais enfui en cours, bah, enfin, genre, avec mon sac, hein, en soi. 反撃しても勝ち目はないんだろう。 Je そうで pense す qu'il a bien ね。 les capacités nécessaires pour lui では échapper. En ど vrai. うしますか。 Ah, quoique, avec le sac, Chien, s'il est chien. lourd. En vrai. 無事に立っていられる間に答えが出るといいですね。 Putain, à chaque fois, 一 ouais. 応言っておくと、これで3発。 Juste au cas où. 噂に Voilà, 手 je 強い mets ça là. 実力 hein, のよう mais- ですね。先輩の狙いが分かりました。傷つけずに私の心を折るつもりですか。確かに普通に戦ってもかなう相手ではなさそうです。私では勝てないでしょうね。 Pardon? Est-ce que je viens de voir ce que j'ai 僕が vu? ここであなたを止める。 Quoi? Quoi, elle est schizophrène? 僕はあなたを止めるためにあの場所からここに戻ってきたんですよ。あの場所？ Ah, あ c'est le の mec qui est 暗い mort? 場所から戻ってきたんだ。 Oh, pas mal le plan. 無理もありませんよね。 Ah, est-ce que le mec qu'elle a vu là dans le flashback qui s'était tué, là qu'elle a dit qu'il était désespéré, qu'elle voudrait le venger, est-ce que cette personne, est-ce qu'en fait elle aurait pas développé un trouble de la personnalité en se créant une deuxième personnalité qui est cette だと personne? 直接の面識はないんですから。僕は七瀬じゃない。今ここに立っているのは松尾栄一郎松尾 Eiichiro 栄一郎。 Matsuo. Qui est-il? だ。あなたの父親に Le 殺され fils た de 男 l'homme の que 息 ton 子で père す a よ。 tué. Quoi? Attends, Comment? le fils de l'homme que ton père a tué. Donc attends, le fils, donc attends, le père d'Ayano Koji a tué un autre daron. Ce daron était le fils de ce daron. Et donc ce fils, à la mort de son daron, s'est donné la mort. Ce qui fait que Nanase veut se venger sur Ayano Koji.
Alors que Hanakoji lui-même est contre son père. Ça ne fait pas de sens. Nanase, tu es débile. Tu es débile. Et donc tu obéis comme un chien à ton ordre. Un corps d'emprunt, ouais. Ouais, d'accord, c'est juste un délire de... Ouais, non mais, abuse là. Non mais jamais tu soulèves autant de vent là, même un mec comme Mike Tyson, je pense pas qu'il soulève autant de fumée en mettant un coup de poing comme ça. Alors, oh putain. Je suis désolé, je crois que je vais être obligé de censurer ça. Enfin, je crois que YouTube n'aime pas ça. Mais bon, vous vous doutez bien de l'image, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors, il a fait... Ah, c'est pas un trouble dissociatif de l'identité? もう一つの人格を強引に作り出したに過ぎない。私と僕とをあえて使い分けているのも自己暗示のためだ。この力が何より僕が僕である証明だ。もともと持つ実力の範囲内で振れ幅を見せているだけに過ぎない。違う。僕は松尾だ。それが本当だとしたら動揺する必要はないはずだ。 一人称の変化をトリガーに攻撃的な自分へと変化させていただけ。違う。松尾の人格を宿していると信じたい。いや、お前は信じてすらいない。どうして。Il a pas tort. あと少しなのに。お前程度の実力では死ぬまで繰り返しても俺に命中することはない。 もし本当に俺を退学させたいのなら襲われた被害者のふりをするのも à tout moment là ça finit comme les vidéos de Gorandingo, genre à tout moment d'un coup Nanase elle sort un flingue et elle se met lui tirer dessus. に乱れがあればそれだけでも追い詰められるだろう。僕は On est dans un Disney ou quoi là? Genre elle commence genre scène ultra triste, elle commence à pleurer, il y a la pluie qui tombe. Eh oh, c'est un Disney ou quoi? Putain, la pluie qui tombe pile au moment propice pour donner du drama à la scène, c'est... Ça normalement c'est un truc qu'il y a que dans les Disney et les Pixar et les DreamWorks. Non, il y a encore DreamWorks. Ah. 現在、綾小路先輩には七瀬さんが張り付いています。 Attends, ça se passe avant ou après? 1年 D クラスの Ah, le changement de voix! 七瀬って1年 D クラスの Sa voix elle est un petit peu... 七瀬さんは綾小路先輩を暴力沙汰に巻き込んで反撃させ、退学に追い込むつもりです。七瀬は綾小路にやられたって学校側に申告するってこと？だから僕らはその現場をタブレットで動画撮影します。その撮影の役目を櫛田先輩にお願いしたいと思っています。はあ？なんで私が？あんたがやればいいじゃない。僕は男です。Bah en soi, là s'ils filment la scène, les mecs tout ce qu'ils vont voir c'est que Nanase elle a posé son sac, elle a commencé à taper Ayano Koji, Ayano Koji il a fait que bloquer et esquiver les coups sans lui porter aucun coup, enfin je suis désolé mais là c'est juste elle qui va se prendre une sanction. しかし櫛田先輩はか弱い女子。怖くて何もできない中、せめて証拠は残そうとタブレットを起動させた。やってくれますね、櫛田先輩。櫛田先輩。しかないでしょ。D'accord。2人はどうやら完全に足を止めたようです。ゆっくりと北西方向に進んでください。録画もお忘れなく。Oh putain la vache! 綾小路先輩と七瀬ちゃんに気づかれちゃったらすっごく困るでしょ。櫛田先輩。 Putain, c'est genre c'est Nanase avait un plan, mais Ayano Koji avait un plan, mais Yagami avait un plan, mais Amasawa avait un plan. Putain, c'est... どうして天沢さんがこんなところに？ Oh, comment ça? たまたま通りかかったらこそこそしてる櫛田先輩を見かけた。Et surtout qu'en plus le combat s'est arrêté, donc en soi elle va juste arriver, elle va filmer rien en fait. ただ
Rarement vu une aussi mauvaise menteuse. Oh! こんな山奥まで一人で来てさ、いろいろ漕ぎ回ってどうするつもりだったの？どういうこと？天沢さん、何を言ってるの？いつまでその仮面をかぶり続けられるか楽しみだな。やめて。やめない。Oh! Ah, mérité, en vrai, mérité. Ah, franchement, je suis pas pour frapper des femmes, mais en ça, mérité. Hein. Elle va dropper son acte. Elle va dropper son acting. Oh! Wouah! まだ猫かぶるんだ。櫛田先輩のこと、私ね、よく知ってるよ。自分が可愛いと信じて疑わない性格と。Rarement vu quelqu'un aussi bien définir un personnage. 学校側に泣きついてみる？そうすれば、私を退学に追い込めるかも。だけど、置き土産はするよ。隠し通そうとしている中学時代の闇を全部ばらして居場所を奪ってあげる。どうしてその秘密を知ってるの？綾小路先輩に聞いた？って顔してるね。それは外れ。私が特別な存在だから何もかもお見通しなんだ。 Non, tu n'es pas quelqu'un de spécial. なんなのよ。あんたは一体何なのよ。 Bah, elle vient de la White Room, c'est évident. 私はただ、綾小路先輩を救いに来ただけ。はあ？誰に頼まれたか知らないけど、櫛田先輩は利用されたんだよ。素人同然の尾行に綾小路先輩が気づかないわけないじゃない。あんたには関係ないでしょ。大ありなんだよね。だって綾小路先輩は私にとって特別な人なんだから。 Faut arrêter de mouiller la culotte sur ce mec, hein. 何それ？好きってこと？低俗な次元で語ってほしくないな。好きじゃなくて愛してる？もっともっとそれ以上のかな。愛を超えた感情ってやつ。で、 La libido? ことでさ、素直に山を降りて戻りなよ。冗談じゃない。意地でも綾小路の弱みを握って退学させる。あんたみたいな部外者の手でそうさせるわけにはいかない。 Par contre, attends, parce que le fait que le changement de voix, c'est un truc qui est propre à l'anime ou c'est vraiment dit, genre dans le light novel, que Kushida change vraiment de voix? Non, parce que du coup, je me demande c'est quoi sa voix naturelle. Genre, est-ce que quand elle veut montrer sa personnalité caractère de merde, comme dirait Amasawa, est-ce qu'elle fait exprès de prendre une voix plus grave ou est-ce que c'est sa voix de base? Parce que sinon, c'est-à-dire que quand elle joue la meuf kawaii là constamment, c'est-à-dire qu'elle force sa voix. Genre, elle fait exprès de constamment parler comme ça en mode ah oui, je suis trop gentille. Franchement, je sais pas si quelqu'un a la confirmation, mais. Oui. 自分は人よりも可愛い。自分は人よりも優れてる。櫛田先輩ってとにかく自分が大好きで仕方がないんだよね。マウント取りたくて他人の秘密を握ることに躍起になってる。そのくせマウントを取られるのが大嫌いなもんだから、秘密を知った人間が心底許せない。そういうめちゃくちゃなとこ。私は嫌いじゃない。Je mets la traduction. 私は絶対負けない。何があっても最後まで諦めない。 Oh, mais tu as déjà perdu. でも今、私にもてあそばれてるじゃない。 J'essaie de pré-shot les phrases, hein, tellement elles sont clichés. あんたも消してしまえばいい。邪魔は全部消すだけ。ただそれだけのことじゃない。 Oui, bah facile à dire. 想像以上かも。クソ女の櫛田先輩だけど、その精神力には感心したよ。私に怯えることより憎しみがバンバン溢れてる。それは私だけじゃなくて、秘密を教えた人物にまで派生してる。やめなよ。逆立ちしたって私にはかなわないんだから。じゃあね。Prévisible. 相性悪いと思うよ。
私には握られて困る秘密はないし、強いて言うなら綾小路先輩だけど、先輩をどうにかするのは私を倒すのと同じくらい難しいことだしね。じゃあね、綾小路先輩に会いに行かなきゃ。私のことを話すの？しないしない。でももしかしたら櫛田先輩の望む展開が待ってるかもよ。綾小路先輩が退学することになるかも。だったらその後はあんたを潰す。必ずあんたを。Franchement, faut arrêter de faire le malin alors que t'es au sol, que t'as de la terre sur le visage. C'est ouais, voilà, ma pauvre. C'est franchement, il y en a des fois ils savent pas se remettre à leur place. Des fois, des gens ils ont tellement un gros ego. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, t'es face à quelqu'un de la White Room, du coup tu t'écrases. Ah. やっぱり壊れたのか？さっき転んで石にぶつけた時だと思う。でも一人で交換に戻るのは危なくないか？天気も悪くなってきてるしさ。危険は承知だよ。でも上位陣に追いつくには1点だって無駄にできないと思うんだ。せっかくグループ上限人数増やして合流したところなのにごめんね。ま、時計が機能しないんじゃ仕方ないっしょ。けど無茶はしないでくれよ。怪我してリタイアしちゃったら笑えないしね。何やってるんだろうな私。やることなすこと握手って感じ。どうも教員側にこちらを監視する動きがあります。真島が特に強い警戒感を抱いているようで。理事長代理と芝先生。それと2年 D クラス担任の茶柱が全履歴を探ってました。茶柱先生にしろ真島先生にしろ、綾小路君とつながっていると見て間違いないでしょう。履歴の方はこちらで改ざんしておいたので足がつくことはないかと。ありがとうございます。しかし何らかの手がかりを得ている可能性はある以上、確実に彼を追い込まなければなりませんね。ですがそう簡単に退学させられるでしょうか。相手はホワイトルームの。人は肩書きに惑わされるものですよ。ホワイトルーム。最終日まで彼が生き延びたなら予定通りアイニエリアで葬り去ることにしましょう。あ、フッ。あ、フッ。あ、putain。コー。お前は確か2年 C クラスの一ノ瀬穂波だったな。どこまで聞いたかという部分は問題じゃない。即刻退場してもらうことに。少々気が早いですね、芝先生。は、失礼しました。私は何も聞いてません。大人は常に最悪を想定して行動せねばならないものです。Pardonne-le, il a juste essayé de faire un homicide volontaire. Et là, imagine, il sortait le bâton de Men in Black là qui sert à effacer la mémoire. Oui, on se rappelle que t'as essayé de faire tomber une handicapée par terre, hein, franchement. Dans la tier list des connards, franchement, tu vas bien. Ah, le bâtard! Bah, alors, selon cette logique, qu'est-ce qui l'empêcherait, du coup, de dire tout ce qu'elle a attendu après l'épreuve? Parce que là, du coup, ah oui, non. Bah, non, la logique, elle est débile. Ça fait de la menace, ça fait de la menace. J'aime pas trop ce genre de menace. クラスメイトであることを
Entre de faire un croche-patte à une handicapée et d'essayer de frapper un élève et en plus de menacer et en plus de menacer une fille aussi gentille que Onami, franchement dans la catégorie connard. 幼稚園から中学卒業まで一つ年上の栄一郎君とはずっと一緒でした。何をやっても私より上手だった彼は目指すべき憧れの人でした。 Attends. Donc si elle est allée à l'école normalement, c'est pas un membre de la White Room. Parce que les membres de la White Room, ils sont là dès l'enfance. Donc elle connaît l'existence de la Chambre Blanche, de la White Room, mais elle n'est pas un membre. Elle a été envoyée pour faire envoyer à Inokoji, mais donc c'est-à-dire qu'elle a des liens sans avoir été une participante. Donc t'es en train de me dire que ses performances sportives à la con là, son double saut là, son coup de pied qui soulève de la fumée, Tar Mac Tyson Prime, genre t'es en train de me dire que ça, c'est juste parce qu'elle s'est entraînée parce qu'elle avait envie de se venger, sachant que c'est une lycéenne qui a alors 15-16 ans. Le ciel me tombe sur la tête. 彼ら親子は必要に居場所を奪われました。それで進学の道を閉ざされても、お父さんを亡くしても、栄一郎君はどこまでも前を向いて。Ah, logique, en même temps, il doit continuer d'écrire One Piece. Je devrais pas faire une blague aussi horrible alors qu'il y a des images si catastrophiques. Ah. 私の元にあの人が現れたんです。月城か。彼の人生が始まってしまったわけを教わり、入学も手配していただき、綾小路先輩を退学させられたなら、先輩のお父さんにお会いさせてもらう約束でした。悪いのは先輩じゃありません。Et tu veux faire quoi quand tu... Non mais et tu vas faire quoi quand tu vas rencontrer son père, hein? Tu crois que tu vas te venger? Non mais oh. 悔しさをどうしても誰かにぶつけたかったんです。 Mais tu l'as déservé sur une mauvaise personne. Déversé, pardon. もうここに残る意味もありません。退学すると。せめてもの償いはそれくらいしかできませんから。Non, reste. T'es sympa en vrai. Non, voilà, t'es sympa. 何も恥じることはない。お前はできるすべてを使って仇を討とうとした。だが俺にも負けられない理由がある。俺がこの学校に留まり続けることは、あの男、父親に対する唯一の攻撃だと考えているからだ。わがままを言わせてもらえるなら、この学校を去らず協力してほしい。月城に退学させられてしまったら、俺を逃がしてくれた松尾の気持ちにも背くことになってしまう。私がすべきことは反対だったということなんですね。手を貸してもらえるか。約束します。Waouh! Que c'est beau! 俺とあの男の本質は同じ。だが異なる点もある。あの男は役立たずの愚者に手を差し伸べることは絶対にない。実際に役に立つかどうかは関係ない。使い捨てる形になろうとも。役立たせるようにうまく使うこと。Oh, mais ta gueule! Oh, il me saoule là avec ses discours de moi j'adore les crétins parce qu'après je peux les exploiter. Oh, c'est bon là. Littéralement rarement, c'est une dinguerie on est à la combienième de saison? 4e saison, je crois. 4e saison, le personnage a eu 0 évolution. Vraiment de base. Pour moi, ce qui fait que Classroom Mosaïlite, là, je regarde et que je trouve ça bien, c'est qu'en fait, je trouve ça intéressant, le concept, d'un mec, enfin, du coup, Inokoji, en fait, quelqu'un qui a été, genre, élevé dans la White Room, en mode, c'est voilà, c'est censé être une âme, censé être l'être humain parfait, qui ne ressent qu'une émotion, et du coup, en fait, qu'il va dans cette école pour apprendre les émotions. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, si je me dis, waouh, genre, est-ce que, c'est intéressant, cette question-là, de se dire, est-ce que quelqu'un qui a été élevé et éduqué pour être un connard sans émotion, qui manipule tout le monde et qui écrase les autres, est-ce qu'il peut réussir à devenir humain entre guillemets, à genre de nouveau ressentir des émotions et tout ça. Et vraiment genre c'est ça le truc qui fait que je reste dans l'œuvre et que je me dis qu'elle peut apporter un propos intéressant. Mais là, pas du tout. Vraiment, saison, je crois c'était 1, genre dans la saison 1, t'avais déjà
comment qu'elle s'appelle, celle avec les cheveux noirs là, ouais, j'ai plus son nom là, Jacqueline, qui disait ouais, va pas croire qu'on est amis, et genre lui dans sa tête il disait mais en fait Shizuku, non, enfin je sais plus, genre tu sais dans sa tête elle dit Suzune, voilà, et tu sais dans la tête à Enokoji il disait oh, tu crois vraiment qu'on est amis? Oh, je ne t'ai jamais considéré comme une amie, tu n'es qu'un pion que j'utilise. Saison 1, il traite les gens comme des pions. Saison 4, il les traite encore comme des pions. Franchement, rarement vu un personnage avec une évolution aussi merdique. Franchement, c'est... Alors après, ça se trouve, vous allez me dire, ah mais en fait, c'est parce que plus tard, tu vas voir, ça va servir à un propos. Bah j'espère qu'il va y avoir un propos, parce que là, putain, là, waouh, ça ne va pas pour l'instant, ça ne va pas. ホワイトルーム生を送り込んだと言っていたが、それはブラフだったと。それはどういう意味でしょうか。そもそもホワイトルームというものについて私は詳しく知りません。嘘をついているようには見えない。それに七瀬は資格としては実力不足だ。だとするなら。Oh non mais en même temps, non mais oui, bah il veut, non mais il veut se faire repérer. Ah, Manzel. Putain, mon dieu, protège ce que tu as dans ton pantalon, Ayano Koji, parce que je pense qu'elle veut ce que tu as dans ton pantalon. Elle te veut, elle veut. Elle veut. Non, alors non. Oui, mais toi, t'es une connasse. Je voulais faire un feu avec. Ah, bon. Ça dépend des standards. Hein. Faudrait citer au moins 5 personnages de l'anime qui sont plus belles que toi. Hein. 先輩、これまで黙っていたことがあります。先輩たちが篠原先輩を探しに行った後、私たちを近くで見ている気配に気づき、後を追いかけたんです。逃げた相手に追いつくことはできませんでしたが、特徴的な髪を見ました。天沢さん、あなたが小宮先輩たちを傷つけたんですね。Coupable. 逆に聞くけど、あれをやったのは私だったとしたらどうする？理由を教えてください。いえ、そもそもなぜ GPS 反応であなたの名前が出なかったんですか？痕跡を残さないこと自体が難しくない。腕時計を壊すだけでいいからな。そういうことだよ。七瀬。Attends, bah elle a pas sa montre au poignet. ここには何をしに来たMais d'ailleurs, même elle a pas sa montre au poignet, elle. そう焦らないでよ、綾小路先輩。こうして会えたことを喜ぼうよ。悪いがこの雨だ。手短に済ませて。Ok, la réplique est pas mal. Wesh, faut arrêter d'être comme ça. Voilà, lui, il a la montre autour du poignet, mais elle l'a pas sa montre ou quoi? White Room. 悪いが、ホワイトルームの単語を聞いただけで断定するつもりはない。わざわざ正体を明かすメリットは何だ？それはね、私が先輩の敵じゃないよってことを言っておきたかったからなんだ。矛盾してるな。ホワイトルーム生は俺を退学させるために送り込まれた資格だ。敵じゃないというのは辻褄が合わない。ホワイトルーム生を使えば先輩への嫉妬心で退学に追い込むと思ったんだろうね。だけど上は私が綾小路先輩に憧れを抱いているだけの乙女だってことを読み切れなかった。なら入学した直後にそのことを打ち明けてもよかったんじゃないか。だっていくら憧れを抱いてるって言ってもそれは想像の中の話。直接会って、ouais, le connard manipulateur froid et sans émotion quoi. Ah bah non, elle a sa montre. って思うには時間が必要だからね。俺と同じ感覚を持っているなら、Arrête de parler à un arbre. にも気づいたんじゃないか。
私だってこのまま卒業までエンジョイできたらいいなって考えたことは一度や二度じゃないもん。友達作るのは苦手だから話し相手はそんなにいないけどね。でも私先輩みたいにコミュニケーション能力が欠如してるわけじゃないからね。一つ下の5期生だけが学んでることもあるんだよ。それは最低限のコミュニケーションを取り合うこと。C'est quand même une dinguerie qu'ils disent. C'est quand même une dinguerie, genre qu'ils disent ouais, nous notre génération nous apprenne plus de choses alors qu'objectivement les Koji semblent plus intelligents que tous. Hein. だが正体を明かしてきた理由には納得がいってない。ホワイトルーム生だって認めてくれた割には落ち着いてるんだ。私じゃ先輩の脅威にならないと思ってる。さてと話したいことも話せたし、これで失礼しようかな。Waouh! 許可なく勝手に潰されないでくださいね。 Putain, alors elle, quand elle va. Ah, vrai, bah non, je veux dire, quand elle va apprendre pour Kei. Mais oui, mais elle sait déjà pour Kei. Putain, la vache, quoi, elle va croiser Kei dans la forêt, putain. Oh, 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 ça va être Shining. Ah, ああ、小宮たちが怪我をした時、近くに Ah ouais, et là tu es en train de me dire que t'as retenu exactement la pointure. ほぼ天沢と同じで間違いない。 Oui, bah oui, bah oui, bah oui, mais... 天沢は俺の背後から近づいてきたようだが、一度俺たちのそばまで近づいてきて、ここで乱れている。そしてこの謎の足跡はなぜか引き返している。天沢さんが声をかけてくる直前まで誰か別の人物がいた。それにこの棒は凶器として使えるよう無駄な部分が削ぎ落とされてある。もし天沢が俺を襲うつもりだったなら不意打ちを仕掛けるべきだ。だが攻撃してくる素振りも見せなかった。つまりこの棒を持っていたのは天沢さんじゃなくこの足跡の人物。でもどうして？天沢が言うには俺は憧れの存在らしい。Ça ne fait pas de sens. 襲われそうになったところを守ろうとしてくれたと考えると辻褄は合う。それだけで彼女を味方と判断するのは少し危険な気もしますが。Ouais, j'avoue, franchement. ともかくこの状況だ。急いでテントを設営するぞ。C'est un point très important aussi. Oui, j'ai la Master Sword, je suis l'élu de la prophétie, y'a quoi? Ah, ah c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il n'attendra pas à la case la dernière là. Ah la vache. Pardon. Senpai. Je voudrais dormir avec toi. Oh. 私は天沢さんが小宮先輩たちを突き落としたと決めつけていましたが、綾野浩二先輩はそうとは限らないと。天沢が実際に小宮たちに何かしたのかを確かめる。Ce serait pure logique, mais oui, non, mais ça, oui. Ouais, ah non, après ils vont faire quoi? Ils vont dire en fait plot twist, en vrai c'était pas elle, et ils vont dire quoi? C'était qui? C'était Tagami là, l'autre là. 俺は GPS サーチが解禁された6日目に合計10回行ってみた。全生徒の位置を知ることができる非常に便利なツールだ。失礼を承知で聞きますが、10点を払うほどの価値があると言えるのでしょうか？確かに GPS サーチは1回で1点を失うし、1回だけでは有効とは言えない。だがサーチを繰り返すことで点と点がつながり、見えなかったいろいろなものが見えてくる。例えば3年生の一部のグループは必ず南雲桐山グループと密接に関係している。おそらくどんな課題でも仲間の調整次第で南雲は難なく1位を取れるという仕組みだ。南雲に協力しているグループはその中で競わされていると見るべきだ。おそらく退学を回避する救済措置も南雲が独自に用意しているんだろう。なんだか生徒会長が試験をしているみたいですね。南雲は学年全体を手中に収めてるからな。ルールを作り支配する側にいるってことだ。もちろん俺たちも南雲のように2年生の一部だけが
協力し合う戦略をとっている。ただし南雲と違い対等な交渉を取り付けた。敵同士でも利害が一致すれば手を取り合えるのが2年生リーダーたちの優秀な点だと言える。情報と引き換えに10点を支払う価値がよくわかりました。雨が止み次第、私は天沢さんを追いかけようと思います。彼女がホワイトルーム生であることははっきりしましたし、今後の動向が気になりますから。それはやめた方がいい。俺のことより自分の身を守ってくれ。私は退学を恐れません。綾小路先輩を守るためなら何でもするつもりです。ああ、c'est beau。七瀬の不用意な行動が思わぬ弊害を与える可能性がある。リスクのある行動は極力避けてもらいたい。それはダメですね。これ以上先輩にご迷惑を。Eh, où ma bouteille d'alcool? それにお前のグループにはホーセンもいる。慎重な行動を頼む。Putain, faudrait que je la remplisse. わかりました。お約束します。Putain, en plus, elle est pleine de poussière. 先輩と Ouais, は一旦お別れですね。Day 8. Je me rappelle plus, c'est en combien de jours? 10? Non, je sais plus. Il va encore y avoir des questions sur des mangas et il va perdre. 初日以来ね。Ah, Jacqueline. 思ったより元気そうだな。まだ単独なのか？苦労は多いけれど、一人だと気楽な面も多いわね。篠原たちのことは耳にしたか？ええ、まさに今日坂柳さんから聞いたところよ。坂柳の提案を断らなかったんだな。断る理由がないもの。篠原さんのグループは今下位7位。最悪合流するグループが見つからなかったら私が動くわ。運よく課題をクリアして3枠開けることに成功したの。だがそうなるとお前と篠原だけで得点を集めないといけなくなる。できれば点を集めているグループに吸収させたいところだ。ええ、それにしても痛感したのは多くのグループがトランシーバーを所持していたことよ。統率が取れていて余裕のある上位クラスはその傾向が特に強そうだな。私たちももう少し信頼し合えていたらそれができていたのかしら。宝の持ち腐れになることもある。必ずしもプラスに転ぶとは限らない。そうね。俺の総得点は10位の黒長グループと僅差か。重要なのはギリギリ10位に上がらないようキープすること。10位以内に入って目立てばライバルたちから妨害を受けるリスクが高まる。理想の順位をキープしつつ、Bah 11. 近いうちに坂柳と話がしたい。Sakayanagi. D5. Oh. Et tu mets un gros coup de hache dans la tente pour faire peur. Surprise. 悪いが近くにテントを設営させてもらう。 Qui 都 êtes-vous? 合があったら言ってくれ。変なのが来たと思ったらあんただったなんてね。おう。 Oh putain. うるさかったか？別に。 Wesh, ça sort, ça dit non, ça va, t'es pas bruyant, puis ça rentre. Qu'est-ce que c'est que ça? ちょっといいか？少し聞きたいことがあるんだ。開けるぞ。 Wesh, non, 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 non. Va y avoir une scène de. 何を食べてるんだ？干し肉。干し肉。配られた無人島マニュアルにはなかったな。Tu as だ fait. っていいでしょ。 Oh, あんたには関係ない。 elle a des cernes. にすんのよ。脈が早いな。唇の渇きもひどい。明らかな脱水症状だ。はあ、別 Et に elle a こ des となんて cernes. もう乾いてないし。もうってことは乾いてたってことなんじゃないのか？勝手なお世話。こっちは別に何も困ってない。 Oui, oui, oui. Allez, allez. ちょっと何勝手に。いつから飲んでないんだ？あんたに答える必要なんて。いつから飲んでない？丸一日と。 D'ailleurs, nous sommes en période de canicule. Pensez à bien vous hydrater. Évidemment, c'est important. Buvez de la vodka, par exemple. C'est très bon. Non, enfin, black à part.
Franchement, oui, pensez à bien vous hydrater parce que, alors, encore là, la canicule elle est retombée, mais je crois que elle va revenir. Et il fait quand même encore chaud. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous commencez à avoir soif et que vous chantez et que vous avez genre la bouche très sèche, et bah, c'est déjà trop tard. Vous êtes déjà dans le cas déshydratation. Donc, si, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent non, mais j'ai pas soif. Même si vous n'avez pas soif, forcez-vous à boire. C'est quand même important. Moi, des fois, je bois alors que j'ai pas soif et c'est justement le truc à faire. そんな状態で歩き回ってたのか。いざとなればスタート地点まで行くから放っておいて。ここからだと距離がある。移動中に倒れておしまいだな。じゃあ課題でも何でもクリアするだけよ。それができないから今苦労してるんだろう。Ouais, faudra pas que tu crèves en plein milieu, quoi. トレードだ。ちょうど俺は食料不足で困ってる。逆に水は少し余ってる状態だ。今の息吹となら対等なトレードが成立すると踏んで交渉を求める。どうする？もう一度言うが対等なトレードだ。それなりに食料を分けてもらう。誰があんたなんかと。断ってもいい。だが二度は交渉しない。このまま脱水症状でリタイアすれば堀北に負けることは確定だな。Oh! Tu touches la corde sensible. そのトレード飲むけどどれくらい渡せばいい？残りの食料の半分。これで手を打つ。Yeah. 1本しか残ってない。これのどこが余ってる状況？私を助けて恩を売ろうと思ったわけ？お前が調べなきゃ恩を売ることにはならなかったと思うけどな。むしろ恩を売ったら返してくれるのか？返さない。そうか。随分と遅い到着だな、綾野浩二。Oh! Laura Farmeuse de merde! みたいですね。I have the high ground! Pour ceux qui ont la ref. 手強そうなライバルがいると思っていたが、君だったか？それはどうでしょうか。別テーブルでも同じエリアになることはありますし、それよりも桐生院先輩は上位10組には興味ないと思ってましたが、今朝は一気に9位ですね。Imaginez, elle aurait fait cette scène, elle serait mal retombée, tu vois. Non, parce que là, ils font les malins à faire de leur farming, mais. Je voulais faire une. C'est bon? Je te dérange pas? Je voulais faire une blague. Une blague, non, parce que tu vois, ils sont là, tu sais, ça me rappelle, vous voyez, dans le film Deadpool, dans le premier, genre quand t'as la fille comme ça qui retombe et il fait waouh, super atterrissage, ne faites pas ça dans la vraie vie, oui. Moi j'aurais fait ça, je me serais éclaté comme ça, j'aurais fait oh, oh. Et voilà, une blague nulle. Une blague nulle, voilà, qui n'aura fait rire personne. Je vous ai interrompu pour une blague nulle. Il faut que je vous montre quelque chose d'intéressant. Ah, attendez, regardez. Attendez, regardez. J'ai une figurine. Regardez, de Bardock de Dragon Ball Z, voilà. Pardon, Badak. Ça, Sofiane Le Geek l'a dit, on dit Badak. Évidemment, voilà, j'ai cette figurine parce que c'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Voilà, c'est enfin peut-être mon deuxième personnage préféré après Vegeta parce qu'il est beaucoup trop... Merde, ma bouteille de vodka. Voilà, parce qu'il est beaucoup trop classe. Voilà. Un truc un peu plus digne d'intérêt. Tiens, la question du jour. Parce que je fais sur la chaîne YouTube, je fais la question du jour. C'est quoi votre figure? Est-ce que vous avez des figurines chez vous? Et si oui, c'est laquelle votre préférée? Genre pourquoi? C'est laquelle que vous trouvez, je sais pas, la plus stylée, la plus jolie? Et votre préférée, quoi. Ah putain, j'ai roté dans mon masque, ça sent mauvais. L'excitation. Non, tu pourras jamais l'atteindre parce qu'il y aura mon gars. Il y aura mon gars Koenji qui va l'atteindre. Non, mon gars Koenji va l'atteindre et tout seul.
Ouais, mais Koenji, personne ne peut le battre, c'est le meilleur. 相手を蹴落とすことも重要な戦いですからね。君は上位を狙わないのか？あいにくと10位以内に入れるビジョンも見えませんよ。そうか。君なら私くらいの得点は重ねていると思ったんだがな。そろそろ多くのグループが効率を落とすだろう。諦めずに頑張ることだ。下位10組は願ってるでしょうね。どのグループでも構わないからリタイアしてくれと。なりふり構わなくなった人間はどんな手でも使ってくる。油断するなよ。それは女子の桐生院先輩が心配すべきことでは？確かに可憐な乙女としては危機感を覚えた方がいいかもしれない。Je l'ai déjà dit. La beauté n'est qu'un facteur social. 真剣に考え込んでいる。もしもの時はそうだな。Ah, j'aime bien sa logique. Voilà, faut penser comme un golem. Vous avez un problème, vous prenez, vous tapez. 君は課題に行かないのか？今ならまだ挑戦権は残っているかもしれない。遠慮しておきます。先輩と競って勝てるとは思えませんから。Ciao. Bye bye. Who bro think he is? ゆめちゃん、竹本くん。ゆめちゃん。Ah non. いや、悪いが夢じゃない。綾野浩二くん。Elle est dans sa classe? 白波か。小橋と竹本は？ Ouais. J'oublie les gens, ils sont tous tellement oubliables. Vous êtes tous oubliables, plus du tout ce que vous êtes. とりあえず、闇雲に歩き回るのはさらに遭難するだけだ。体力は残ってるか？今から合流できるように移動する。それは大丈夫。でもどうやって？ GPS サーチを使えば方角とおおよその距離を把握できる。どうして助けてくれるの？ Why not? 今回の試験は一応学年別の戦いでもあるからな。でも GPS サーチまで使って。強いて言うなら一ノ瀬のクラスだからかもしれないな。もしかして綾野浩二くん、花見ちゃんと。なんでもないからな。千尋ちゃん。白波。千尋ちゃん。どこだ？ En fait, il fait Batman. Genre d'un coup, il disparaît. Genre, il disparaît en mode non, je ne suis pas là. Ah non. Moi j'aurais fait Batman. Genre, j'aurais éteint ma lampe et je serais parti. En mode, je n'ai rien fait. Après, en même temps, moi je suis un golem. Je pense pas. Je suis moins intelligent que tous. Après, non. D'après le canon. Théoriquement, d'après la vidéo edit que j'ai sortie, j'aurais 387 de QI. 387 C'est 387 Oui, je crois que j'ai 387 de QI. Ah. Ça se voit, là, quand elle parle, elle est assise comme ça, là, les jambes croisées, elle est... C'est tout pour la vidéo les amis, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, etc., à vous abonner. Moi je vous dis c'était Bledos, à une prochaine fois et ciao.